أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتنا لو موند دي فلو. درسنا اليوم هو ليليزيون بالعربية الترخيم، وقد اخترنا هذا الدرس نظرا للأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض الأشخاص. وما هي ليليزيون؟ كاسكو ليليزيون؟ ما هو الترخيم؟ الترخيم في اللغة العربية هو حذف حرف للتليين والترقيق، وكذلك هنا في اللغة الفرنسية ليليزيون هو حذف حرف، وسوف نرى ما هو هذا الحرف الذي يحذف. لو شا سي ان نون ماسكولين سينغولير، يقول لو شا. دونك هنا فونيتيكمون أي في المنطق الكلمة صحيحة، لا توجد صعوبة، لأن الكلمة هنا تبدأ بحرف صامت. لو مو كومونس بار اون كونسون. كذلك لا ميزون الأم اون كونسون، دونك نطق الكلمة يكون سهلا، لا ميزون. وكلمة لو درابو علم، لو درابو، إذا نطق هذه الكلمة سهل وليس هناك صعوبة في نطقها. لكن عندما نقول لو éléphant, le c'est un mot qui se termine par une voyelle, حرف متحرك، والكلمة الثانية éléphant commence par une voyelle، تبدأ كذلك بحرف متحرك. إذا التقى حرفان متحركان، la rencontre de deux voyelles. إذا pour éviter cette rencontre ولنتجنب هذا الالتقاء حذفنا الحرف المتحرك في الكلمة الأولى وعوضناه بإشارة تسمى l'apostrophe. Donc on a élidé ou bien supprimé ou bien effacé la première voyelle et on l'a remplacé par un signe qu'on appelle apostrophe. إذن هذه الإشارة تسمى apostrophe وتعوض la lettre، تعوض une voyelle E ou A. كلمة مثلا مثال ثاني لا أغمواغ. عندما نقول لا أغمواغ هناك صعوبة في النطق، هناك مشكل في النطق. إذن ولتجنب هذا المشكل pour éviter ce problème de prononciation, qu'est-ce qu'on a fait? On a omis la première voyelle، حذفنا الحرف المتحرك الأول في الكلمة الأولى وعوضناه بعلامة تسمى apostrophe. الكلمة الثالثة لو أوبيتال. عندما نقول لو أوبيتال دونك هناك نوع من الصعوبة في النطق، لو أوبيتال من ناحية المنطق. إذا كيسكون في ماذا نفعل لتجنب هذا المشكل؟ إذا حذفنا الحرف المتحرك الأول في الكلمة الأولى لو وعوضناه بإشارة تسمى apostrophe ونقول لوبيتال. دونك هذا اش ميي يسمى اش ميي. لكن في الكلمة لو إيبو ليس هناك مشكل. إذن هذا الأو يبقى، هذا الأو لم نحذف. في هذه الكلمة لو إيبو commence par un H comme hôpital, mais ce H est aspiré. donc هنا لا يمكن أن نحذف هذا الحرف المتحرك. قل لو إيبو، نقول لو إيبو. وسوف نرى هذا الدرس في الأش مي والأش أسبيري في الدرس القادم إن شاء الله. donc qu'est-ce que ليليزيون؟ ليليزيون c'est un phénomène oral، هو ظاهرة من ناحية المنطق qui consiste à éviter la rencontre de deux voyelles. لا يمكننا عن طريق ليليزيون يمكننا تجنب التقاء متحركين. إذن هذه ليليزيون elle nous permet d'éviter تجنبنا التقاء حرفين متحركين. وفي الكتابة à l'écrit on remplace la lettre élidée، الحرف المحذوف هذا يعوض بسين أو إشارة تسمى apostrophe. وبتعريف آخر وجد مبسط، l'illusion c'est l'effacement de la voyelle finale d'un mot
lorsque le mot suivant commence par une voyelle ou H muet. معنى هذا l'illusion هو حذف الحرف المتحرك الأخير للكلمة الأولى عندما تكون هذه الكلمة متبوعة بكلمة أخرى تبدأ بحرف متحرك. مثال لا أوغي، الكلمة الأولى تنتهي بحرف متحرك والكلمة الثانية تبدأ بحرف متحرك. دونك ماذا نفعل هنا؟ نحذف الحرف المتحرك الأول ونعوضه بعلامة تسمى أبوستروف. لا أوغي نقول لوغاي أذن. Le homme, ce mot commence par un H muet, نقول le homme. donc هنا الحرف الأول ينتهي بحرف متحرك E voyelle، والثاني متبوع بكلمة ثانية تبدأ H muet ونقول l'homme. حذفنا الحرف المتحرك الأول وعوضناه بإشارة تسمى apostrophe. donc maintenant والآن les cas où l'illusion est possible. quels sont les cas؟ ما هي الحالات التي تكون فيها l'illusion ممكنة؟ la voyelle E quand elle précède une voyelle. الحرف المتحرك E عندما يأتي قبل حرف متحرك آخر. مثلا je ou et le verbe avoir أنا و ça c'est le verbe avoir. عندي je et donc لا نستطيع أن نقول je et نقول j'ai. حذفنا ال E وعوضناها بأبوستروف. كذلك je plus imagine أتخيل أنا أتخيل. إذا E سبقت حرف المتحرك I فحذفنا ال E وعوضناه بإشارة تسمى أبوستروف. تقول j'imagine و je imagine mais je dis j'imagine. لازلنا دائما مع الحرف المتحرك E. ce plus et égale C. حذفنا ال E وعوضناه بأبوستروف. ce plus appelle donc on dit s'appelle. me plus appelle je dis m'appelle. je m'appelle il s'appelle ismuhu. je m'appelle ismi. le mot jusque هذه الكلمة le mot jusque se termine par un E muet. le E muet donc jusque plus ici نحذف ال E muet ويعوض بأبوستروف jusqu'ici. jusque plus alors je dis jusqu'alors. pour d'autres mots l'illusion est limitée à quelques cas. هناك بعض الكلمات تنتهي بالE ولكن l'illusion محددة في بعض الكلمات فقط. مثلا puisque et lorsque هذين الكلمتين كل منهما ينتهي بE بune voyelle. donc ne cite que devant les pronoms sujets. هاتين الكلمتين يكون ترخيم معها مع il و elle. puisqu'il نقول puisque plus il نقول puisqu'il. lorsque plus elle نقول lorsqu'elle. on élide le E نحذف ال E وتعوض بأبوستروف. كذلك هنا on نقول puisqu'on puis lorsqu'on. كذلك هناك بعض quelques déterminants un et une نقول puisqu'un ou bien lorsqu'un lorsqu'une. et la préposition en نقول lorsqu'on نحذف ال E نقول نستطيع أن نقول lorsque on نقول lorsqu'on. donc مع هذه الكلمات puisque et lorsque l'illusion est limitée avec 6 mots seulement. le mot quelque se termine par un muet ne s'élide que devant un et une. alors je le dis quelque plus un égale quelqu'un. donc il y a une illusion. et quelque plus une égale quelqu'une. je dis quelqu'une. il y a quelqu'un. je dis il y a quelqu'un dans la maison. هل هناك أحد في البيت. la voyelle O s'élide dans la suivie d'une voyelle. أي أن la voyelle E هناك toujours كاين une illusion. il y a une illusion lorsque le deuxième mot commence par une voyelle. ou bien H muet. la plus amitié je dis l'amitié. par exemple la plus image égale l'image. la voyelle I ne s'élide que dans la conjonction si.
si, la conjonction si lead devant il et il avec S. Il sans S et il avec son S. Par exemple, s'il le faut, si il le faut, je dis s'il le faut. Donc, j'ai élidé le I et je le remplace par un apostrophe. La voyelle U s'élide dans le pronom sujet tu. Avec le pronom sujet tu, devant une voyelle, par exemple, tu achètes du chocolat. Donc le U, il est devant une voyelle, donc il y a une illusion, je dis, t'achètes du chocolat. ولكن هذه الحالة ليست مطبقة على الكتاب، وإنما هي مطبقة فقط على المنطوق. في المنطوق فقط. Je dis, t'achètes du chocolat? T'as quelque chose à me dire؟ وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.